Kwezi wanama watukufu mjiunda o harumwaze nsananta za dunia ngamjuao kaya za eruzinu iu karara tanjoka ufanya mna direct chaga mjao ke actualité ketinyangu kalite na mnejiriyo masiwani zanakongizo au kaya tishiwe mbabi leo intervention ya Azali na mufti au mufti na Azali donc très intéressant. Donc, tujiviwa halisi au kaya mruni mshukuri yao mtukufu mjamalifu mufti al-akbar. Donc, mufti namrensi fijo namrensi mahiyo ya hanyu ba muftu bahanu aliyom guna ujazeheri guna na unuke muri mle au kahambezu walazimu aizu wakulazimu wambe ano zoro kuna zambara nzi hale na zisisindia na naonesa ila ndongozi wanao ndongozi fikiriyo ebo ngabo minista ni mufti al-akbar ngamubosho marahaba menji obahanuli yo Mwenyezi Mungu utukuza unike muri mle sheni barongo hamba tsubaki ukeni barongo hamba barongo nyitukufu ni jamalifu zabari zinongozo pia zimerite wakomori wazishie wakomori wajue ukaya mitiransu wambie ukaya heni peuple yotso hunre malbo amana wa walazimu ranzi mufti wedho amana nodama wa mufti wedho amana wa hekomori ebo ngabo Mwenyezi Mungu ujo ujezaheri haukatsamboka sambi kujo fapirizo wandugu wajanelewa haukatsamba wanduwa mrema kotsi wa hohonku ho aeroport wamakeye wareme bora waka anduzi humfukare wanduzi huzina na auzi hukume nusu ya wende moroni hemindu emruo hazingara ko yarongoa ebo ngabo mitifanye bilanza mboka ya mufti ngojo fapirizo rahwanzara kujani swamahani kwezi basirongo naye azani we sambigo jo fapirizo kabati hunu wala hunu haukabonze mfaransa ne Arabi Saudite wa mkaza manyo wambanga rejo hutrapirizo wa Komori wamba kaya dizongwa nzao masikini haka mrumema leo tizamba tirima hiyo surtundu wa manzao na mwishiendo do wa manzao enga nyinda huu zinongozo mitira ntsuzamba ebo ngiyabo leo tsikahunja nuhunro hakikifu ebo ngabo namrensi le fijo la hanyo namrensi le fijo mboeshiha da izo mufti ya zamba leo nga mumbohaki yene mi numero 1 yaandu iwa mwando wa hekomor sambi ebo kongari wanao ze alama ninga mono za alama eza alama dazi jikwezi watukufu zalamangizo hokaya mwabanga mwanzao emruonga sina mahamili nguivo zinkudu tsindo wanzuani tsindo wangazija mwanungu engao wazali mwanungu afunja azali kale jo shinda funga nduzi hwishenda nduzi hukume koya jwamba nduzi hukume na zitano nduzi hwishirini hawandu zihukume na zili hawandu ani kale jo shinda wafunge hajo kate pase ye arme kwa jo shinda wa kontrole wandu zihwikume hawandu zihwishirini au zihimongo miraru walopareni wendombiyo c'est impossible azalika twanziwa sambingwa nziwa enga nyinda maulama nga nyiwonda hu ewa nzuwa ningwa onda ewa ngazijangwa onda ewa maorengwa onda ewa mwalingwa onda ewa ngabo na mboeshi haya haukami mizo tizamba ukaya yandui wa mwandu wa hekomori selon wa komori abo sambi mufti leo ha precise ezabari ebo kemrunga mtsuko hambo kakatsena yarenda ngeinosa kajafanjau noka mtsuju hama mwanenga mtsuko hamba kamrumwema yabo ngabo mufti tsuniko unhono haukaya hukahu precise zila na kauzamboka ngujo fapirizo izo tizamba leo ila diskuru nayamba
ukauja uiprecise haukewa mdui wa mwando waansi wewe ufapirizo nezo tizambara nzihale uka sambingu jo fapirizo ngamjo ujuhamdu ambe ukaka mndu mwema hewa haka mndu mwema ebo ngabo sambingu jo kahabo bongabo nsutsa ha ono donc ebo ngabo watukufu wa jamalifu amanda uo ngabo mjomba tsuo yabo tijambo ala wisaidi ono arantsu laba ula banahu ono panemana mtsohele wa Henry ono ngala faut comprendre l'ironie de tout ça charanzinga we mjinga non parce que le barbare est celui qui croit à la barbarie non il faut comprendre l'ironie, ce qu'on appelle la focalisation zéro. Puisque kutsuelewa. Non. Kutsuelewa. Ile maana ujua kwamba mi mlada ranso ulada. Na ukabatsi yopara ujiwanga le video hangu. Non, kabatsi mri yopara. Non, mais il faut comprendre l'ironie de tout ça. Cha ujohelewa Henry. Kwa tamin tujua kata ujuanze hale zina lao. Non. Bon, ile shile shile Abdallah agwa. No wasaya no anrojine. Donc il faut comprendre, parce que il faut comprendre l'ironie de tout ça. Et ironie c'est quoi? C'est que Komori, Gwanzo yalime, Gwanzo zoyale, ani Gwanzo benru yale, Gwanzo zungaza hozi jilime, Katwanza jenkule mihono, Gwanzo huria, Gwanzo mwenje, Gwanzo msomo, Gwanzo mnono. C'est donc ils ont tsolo bigunuzi jivurize. Mais comment ça peut se dire bigunuzi jivurize? C'est impossible. Gwanzo mahakama ngaju jaji. Kaka mjaju hama ya dai nyinyi. Non. C'est pas comme ça. Donc il demande quand souffre mdwana angalie, twanzana angalati na angalie. Mais il doit comprendre enamna kamurongoa. Non. Donc il demande quand que lazimu mlelewa qui a une ironie. Non. Donc yodemana yewe hambeo ya hambalo ngale video ya hondo ya ngundo kukuchambanga le video yangu butijala windobi indobi hambeo ngale video yangu ndobe yopara yewe ndobi tsena wewe kati mri yopara ujangale video yangu imana tuje mana tsenza ho Henry ngangale video ya mrudaba zabari ko wende le daba ibale daba ngangale video ya mrudaba abo wende le daba wewe ngangale le video ya mrudaba parce que mrudaba 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 zanyu wenza henza hazime tele. Donc il faut comprendre une chose, c'est que wakomori aningamzosubuti nambe ukaya obahanuliyo umtukufu mjamalifu mufti al-akbar ngamuni kumhono umtukufu mjamalifu haukaya ukahuja uprecise uja wambe uja wonese sina nakahamba ukaya sambingo jofapirizo. Pourquoi? Eh ben quand kwa tuhozwaniye asha ngari hozwaniye ngamhozwaniye dahu kamtuhozwaniye non. Sambi eka hibi ngaranzo mrueleziwa lazima mahakama afanyiwa reeleziwa namna ya lazimu ono kamtwanza msijuhe mzendaji enso jewe nso komori wewe yabo akakomori ufanya emihiri ningamjuhamba je suis un observateur, j'observe, je dis ce que je pense. Kamjufanya babinjo shinda sur le plan économique ni wasedie ni sedie mtu kahumsedia ni kwenza nzangu je vais dire je ferai ce que je pourrai, c'est tout. Mingi muparo wana wakomori walo komori tiwambi yokatide namna yinu mwana tinde namna yinu nge lazimu nyinyi wanyi wana wakomori mlo komori ranzuani ramwalira ngazija ekanga monondo kwetsohenda nyido jo ibadili mtido lege mtido responsabilize ndo rajine na mtido ni kawandu ndo rajine mtini ke hatamru na mjindrenge na mjilekezize na mjihosize na mjani sha ani mniko wanruwa osibiri kwa jarenga mbima warenge 10 km kamjo fanyezo manzao kamjo desiziwa kamjo hulo wana kamjo fungulano wambe kongo malideri wanyu shanga mjo daza mdamba irifanye konga rjo fungwa irifanye konga rjo mama track irifanye konga rjo fuma irifanye konga rjo ngina mbakiabo. Donc yeba ngabo mufti ya no mwana zali et pourquoi zala joka nome mufti ou joka mkontre
mufti ani azali kujonome mum ani kujonome mrujoka marionette wahe mrubo kongu jodo habezo ajuko lazimu izo azali yeshi azali lui la compris le comorien yebo ngabo azali ulande dhamana ya merite komori hakweli haukaheli wa komori enamna boko wo reflechisse enamna boko wo agisse enamna boko wo fanya zengo ani wo ma passive wo le laisser faire yo de mana ukaya azali hamwelewani yaboka hamwelewani ngujone memadhamana wa mwelewani wala utojo mwelewa ngujo mtapirizo nabonga mabawe mrola moya twapirizo hari ngamwanzao njaparo kubalika mro mu mwanza c'est impossible nika mwanza ndafadhali mrenzi danyi hanza rwandrabo ebani heni mungu mtsocha banga mjoka mwanza daru anafungwa sasta hafungwa wardi wafungulwa madali hafungwa hardi hafungulwa kampanya hafungwa hardi hafungulwa hani goma la mbihaba karitsujwa warenda karitsujwa wafungulwaje karitsujwa wafungwaje karitsujwa lendeje hareje ije wakomuri wadazi watsikuhishilia ngoma zahidi harumwa leur propre histoire warozenfia de diaspora dadi diaspora na warempira nororo sho umpira wokono jorewa rahau walo terrain weja démarrer condition d'azambi wedungo mpira mbio c'est ce qu'il faut comprendre kam tsohanza mwishi hano shaka mwanzo mdo wambo kaya emana tsurongo wasisirilo komori singa sahara yabo nyimlobo nze namlirongo le enyimlobo nze namraniye enyimlobo nze namribeshe mapesa jerule menurile nyimlobo nze nambere mapesa jeri tepare nyimlobo nze nambeshe mapesa rijeri wa helikoli nyimlobo nze namrereshe mapesa rijeri lekezela pitali namrere mapesa rijeri lembahiru namrere mapesa rijeri pe kokohechi ma je viens kwa tsuhuja karjo fanzaya haukabo kabati mashuhuli donc tinde namna inu kwezi bo watukufu wa jamalifu walobo nze na wani sambi walobo nze na tijau mwana mkomori ulo komori azali haumerite à 1000%. Mufti al-akbar haumerite à 1000%. Hauka Mwenyezi Mungu yekadu hambandrabo. Mwenyezi Mungu mjamalifu. Mwenyezi Mungu mwenze hikma yale ya umumbe mayingu neshevande shansi harone sandongo nzima. Haba mito joveshe mboshe yani ye madhamana mawa lazimu. Ye madhamana wafano nanyi. Eka mufti ngemui dabo mlowai. Eka rais azali ngemui dabo mlowai. Eka mseje ngemui dabo mlowai. Heni wakati mjubadili Mwenyezi Mungu jumroho mrehemuni ya mwere no wema. Na rensi udambila naze kweli. Rensi le kahari. No. Tijao. Rilemewa. Wandu walemewa. Yabo basa kujambe. Yabo wakakomori ufanya. Emiri. Ibanga mtukole kezo kaya minga mwanzo. No. Nga mwanzo lo mpira. Do ya ure. Minga moturbini. Nga moturbini nga mwanga lo mpira. Mi ujua hunga. Ikanga mikaribune antrenori. Simu mnongo namna ide. Ukaya kudeplace juri wala wambadili ba ula lemewa. Valola vunzi homdu. Valola katsimwema. Mi ujua humnongonea. Basi mimi nga mumnongoneeni buwa komori. Nyinde mlono mpira. Nyinde makapiteni. Nyinde malibero. Nyinde magoli. Nyinde mamilio dotere. Da nyibu wa komori. Gamjafanya. Gamjure mamabali. Gamjure mamagoli hata jujavuzie. Yababo c'est pas la peine ya udota kahari no da wandu no rendandu malaba ba mito jumredani malaba banyu tijau tafadhali mrenzi mdo responsabilize mbabi wana wa Komoro yebo ngabo mufti al-akbar wemtukufu banulio sambi enemy numero 1 wa Komoro wabili de heni jo contre azali heni jo contre azali heni mrujo kanza mendelo soni peut-être wa hensiyo woni enemy numero 1 wa Komoro. Dr. Salami numéro 2 ou ennemi numéro 2 wa Komoro. Yunizo mjohisha maudu. Eka samba sahafu. Kamjouda zamdu mwe matso mjuhe
na zililo na matsozi ya krokodili ya voi mdwambo kaya masikini bahaka mndu mwema kamjo uzifanya hanyonsi pia nyimwabanga mwanzao izo ngamjo uzifanya ngarizijuwao izo ngamzilindo ba usiku ngojo huja ngamjo ujuha mdwenda hemi dura nzimbeni walangu ajula msamdu hata moroni walangu ajula atijida hubi hata moroni hata hula waduhambo kaya masikini sambi hafu na botsuwange na mura hakaja tsinza roho ya kazo msaya mdaza ngamtsingo hamba leo mufti akojaja legitime ani ila bali ya mwiso ijo kahonesiwa omwangamifu wa sambi ajo kahangamia biento shamrierongo wa mwisheza kweli minde andu ya sambi eminga muyengo sambi zabari minde joko kadu ya sambi mimi emihinri nyimwambanga mwanzao na mwatsahe hao ntipi ya reka metre fahami rekanda hao ntipi wanro wa mwimilia hano mwako watsa hao ntipia na mwatsahe hao ntipia muozise bodo wandu ya watukuza wa muhundra maana ya wanani kama ministeri bana Buruhani bana hao ntipia Buruhani Hamidu hano na hao ntipia pourquoi watujuha wa mobilize wandu hao ntipia wambangwa wanzao wambo kaya paka mojangefu wandu watukuzwa ni sambi pia nganyidahu leo mufti hako jakaze etampo ya hahebai mufti ndio areda sabari mufti aba hatutunga esose hahe hano mufti kujonga esose hahe ngabo kwezi mbaya hangu mzee wangu mbaya hangu al mufti al akbar supuleka sketi wemtukufu mjamalifu kaujo precise ila video zangu na kauzamba hano donc ngabo kwezi watukufu mimi amsajudo sidanrejei nerejei bala nejane nongonea majueri kami wajua nenongonea ne entraîneur kahumjua nimwambie nukaya ndanyi majueri kamtafadhali majuha mwenda mbambio bada nyimlo sur le terrain kamjua bala mimi urai jueri matakawa wala parce que bala ono bala albitra tudori bonde atibai matakawa la una mvururu ndo bala mrebuje bala tomdu kusojo funzo mdu ewa de namna hiyo non c'est pas comme ça ngabo kwezi watukufu wamna video mtiti bokwezi sujet tsondeke jibaze ngambosho mufti al-akbar marahaba menji Mwenyezi Mungu jutukuza haukauka ujaonese ezendongo ina mnazendao tizo basi le tamatilo boanza manyo na mrenti mtide mufti hauka mufti wahani kwa listi yae hani kwa hazi ya henguliwa babe wa mvionde ya mtahe ngufanya bahaza hai bana mufti mana zofanya bahaza hendi nenge na ngono ngena mba credit ngena mba luwa nzwalibe donc yebo ngabona mtafadhali mrenti donc wafanya mba ngono donc bana mufti kwezi bomana Malawi saidie kama mufti yandi wahele taifa mana tuju haya ni taifa mtuju hama wana naenda nomdaza kazalia ndi wahele taifa mana taifa tuju hala wana naenda kaya akiki yandi wala hele taifa mana tuju hawa wanaenda bana ngamtsogodora bandabo minja kubali kauma enemy wahele taifa mimi karaja linja kubali hai shanu kwa jofungwa hai shanu kwa juri mama traki hai shabu wandu kwa fonja tijao kidirien consent tina ukubali mra na bendabo tina ukubali mra jadon liza mwaijo no nyimlo yare mwapari yare mwembe ye komori da se ukozo yo ukapari yare mwe bali komori ufo yo ukapari arongozo ana ikomori yekarongowa ujibu ukapari ukona komori mwanio ukapari hamwerembe nroaje hali hejo ndanyi evandi namnenu hatandi hayarifanye evanu ongo nzorifanye kwezi bo watukufu sikaranojo ufanya mbarongo sisi ono c'est comme ça, parce qu'il faut comprendre une chose, parce que une révolution, mabadiliho ya ufanya honda ni mwenzi. Mabadiliho révolution
chinoise iyo ifanywa Chini, et révolution américaine iyo ifanywa Marekani, et révolution française iyo ifanywa Faransa. Iyo yubira Paris. Iyo yubira Paris. Et révolution anglaise iyo yubira Angleterre. C'est pas la diaspora américaine doit kufanya révolution ya he Marekani. C'est pas la révolution, c'est pas la diaspora anglaise wa kufanya révolution ya he Angleterre. Ainsi de suite. C'est pas la diaspora cubaine wa kufanya révolution ya Cuba. C'est toujours le peuple autochtone. À l'intérieur, wafanyao rebellion, wahimi wa wana, wekau sankadazi sankadiwa, wamgamjohamboka. Ponti juu, kasina amani. Ema, tishi raisi wa hedaule namna korongowa. Haba mabayor de fo, uhanza nsienza amani. Shangari wanawe nsiya heko moringi wana amani. Ya amani, ya sharu wala watsuguda za walala, kwa tsurongoziwa. Wano wala wangwa wahara, demana watsurongoziwa. Hina wakewahara, hatedu naisi. Na wakiwahara hatedu naisi. Non, moi je n'accepte pas. Et bon, gars, au Komori, pour moi qui ne dit rien consent, ye utsurongo wa ya juhaya jania, uo ngujibanezi mhundao. Iyo de filosofie hangu. Utsidontinia utsikea 14,000 km hudona boka kuranti bokara ajali bawalanga wa harale mana tsorongo wa sha 90% ya huwa Komori kwa tsanza o nazali haba 90% huwa Komori kwa tsanza o nazali wala kwa tsanza wa harada hashela kwa tsanza wa moni 80 mafufu jana mafufu mongo shenda watsunda wa juhonti pa halera wa badiliza na kwa hizo. Ebo ngeabo wa wotu kwa namru handrabo. Ngono. Mais oui, mais dictature yo tolwa ni do. Koyo yo tolwa no wenyi wa loensi. Do wakazi ndo ato dictature. Wakoto wa Ceausescu. Wakoto wa Mussolini. Ceausescu wa Rumani, le dictateur roumain. Wato tolwa ne maruma. Wa mu exécuter en plein public. Wa mtatambo. Wa mu raere mrumshi. Refami. Ceausescu wa Rumani, c'était un dictateur. Daso kate peuple wa juha, il a armea Ceausescu kwa jaunda banua petsea. Ceausescu hasanata we hata, kajora bania petsea. Waparisiwa hatondolwa. Et révolution française roi hakanema gordokor no roi heontipia. Waka dictature, wataya, wadambo kaleta c'est moi. Daso kati peuple wa Faransa wa Mparisa wa mbitse à la guillotine wa mtowe roho wa mtondoa. Non. Non, mais n'oubliez pas que le Che Guevara, ou la kada fanya révolution en Argentine, ou la manzani wa Cuba a fanya révolution ya Cuba, c'était Fidel Castro. Et a fanya révolution ya Cuba, c'est Fidel Castro, mon ami. Ou de fanya révolution ya Cuba. Et révolution à Cuba, il faut Fidel Castro. Et bien sûr, mzo kanandu malie, wanzani wa mru, wa sutene mru, wani kamru ide, wa emilia mru, et wandu wa tukiwao. Il faut comprendre, wa wandu wako tukiwa. Nandrongo, mwaka manzani wa mru, jojo kirika mimi, ngamfanyo revolution, ngami mwima na mkomori, ngami na wanzani wangu ma allemand. Wano, ngami na manzani wangu, par exemple, ma sénégalais, hau ngami na manzani wangu, ala fuha jahanu mbisa, tifanya, par exemple, révolution comorienne. Emruyo par exemple alawi ho le bicha kanu tsombo ki afanye révolution ya dahobi ya Cuba do bi tu na bache do bi Che Guevara là il a symbole non mais oui il a participé au gouvernement parce que ani Fidel Castro hakamtukuza hapo bahia mtukuza ya wanana ya tukuprea ya donner sa vie à cause de la révolution cubaine. Watamruhumnika nationalité par honneur hakamwana wa henzi parce que hakawana no wakaulekeza henzi sha Fidel Castro Nigeria wa yahe wakawiwani ya Cuba musiliwa zokaya eshaka utsongeza Fidel Che Guevara ya ulayafe hakolwa afe en Bolivie haju habaringa nzo libéré duna kamili aringa nzo aju libéré duna kamili hende Bolivie esia wa mparisa wa mtowe roho. Donc, il faut comprendre une chose. Non, parce que Fidel Castro, quand il n'a pas huja, mimi révolution, mimi hundo hatu. Comme tu n'as pas dit l'ignorance, ngwa katilanji na benga mudo, chansu, nsuta, mbilimbi yani, nsina ushinda. Shanga mbeho, amuniko wandu,
makube wajiwa dunga na useji ya rema revolution wanzo uifanye hiyo shami nsuja na disi revolution kuban vati hejamu wakemsajaja na benga mdungano mina wetsena rinyo wenzi ya rende Bolivia nera feso wa hili ila revolution kantari fanye hunu ratuere timizi kariba kihunura timizi rani saulu na Che Guevara hamba kakatsuhan panizi histori zote ngarazijuwao mimi mrubo kumbuka Cuba souvent wono nasoma biografia ya Che Guevara na unaze filmu na unaze ngozahe pia ne mizo ya Hello La Havana donc ebongea abo watukufu tafadhali bantu kama ndongo watu wazijua donc bani revolution yobira hombani mwensi mtido nabyo kaya sha General de Gaulle wala haka Londres hafanya apeli do fanya noko hit wakubadili wa General de Klerk wa wandu wenji wakala interior wakufanya geria wakufanya boycottage wakufanya sabotage wakala interior ya Faransa do wakaumete en échec les Allemands en échec basi mtafadhali mlenzi kwezi bwa tukufu ekaya wa Komor mintu tsahandu ambwa pehunu na pehunu komoringo nape kako wa Komori wa lokomoro amba kwelinga bope wadaza hini mrungu tsolema ile wajuha faza kanduza la tsongo misirini wasiziduku mufti ngombo ezo yanzao ministre de l'intérieur ngombo ezo yanzao msejie ngombo ezo yanzao azali ngombo ezo yanzao heni mrungu ngombo ezo yanzao kabatsi mrujo da bahamwe de onde mru sankada ubi wajirangu wafanyilwa watanta zanrabo wafanyilwa ndoko zanrabo wakomori wadaza watipia rekami sumari rekari tiji mini rekati jindi wadaza wakomori ngwatsuangalia wanaongo afangwa afungwa s'il vous plaît sina ukubali mrana bebeti sans qu'un peuple à l'intérieur du pays décide de prendre son destin en main kano paro badili kawati barongo badili hao hebo ngabo nzitso mono kaya mtsatsi ojana boka 90% ya huwa Komori ngwenga wazali engwa onde hobe 90% wango mondani hao shangwa tukwao niye mratina bendabo damiti koma siwani tsiwono tsola harwa hori hotsujini tsola harwa da hobi nifu hori hokedo to amndwar mwezi hori hoyo kedo to amndwar mwezi kamru hambo kaharengezi hamvu nguru mo hamvu peuple wa mto hamvu wajom to hamvu ne diaspora wajom to hamvu ne diaspora na ulango wombojuwa ngamushonro mbo kanga mombojuwa mnyezi mngati jele haswa leidi mngajela ti soleidi na mnyezi mngambo kati jao manjitahada wajada konzi ya nudo tsungano parale shahada ngeni je nubo she Jibrilu mnyezi mngwa hone soka kata heme sila makufanya jihadi habana mjomde mawani sunabo ze kweli ngajuhufa shawalango wenji hanasi walango wenji hanasi wajuri warife mnyezi mngwa habo kana mke wake wenji hata na muhime mwane nao kanga mjahima mwana nao yabo zikweli ngazijohangamia na muhime mwane nao vanhu wako mesila mako jimobilize wahime wawane ne makafiri haukaze kweli zijuza yebo ngabo kwezi kamratso naboka shabala walango una armu shabala ngabo dictature shabala kabati droit de presse kabati droit de manifestation et 90% du peuple kwa tsuhanza azali hauma ba 95% azala jo sabo tsentswa bili hakao il suffit 20% bahi watosoma bareni wambokati jao na rifungwa pia hauna rifungwa pia rimrifumesi matsu pia kwa jajo shinda arme wajo kadepase ngabo mtsidoja mweniliza mwa hijo mrie rongowa ngwanzo ya nde kaminde enemy wa hensi shabo wo wadaza watsingo shishila shethi haka no shishile passivité lo Komor kwa tsuju hambo ko na mjuhemde mwalimu na mjuhemde mwajiwani na mjuhemde mwaji hosiz na mjuhemde mwajitsasheze hazi mretse mtafadhali sidoja mrenganiza ngozo zonti pia barile mewa na mwajiwani ingarjo fete la republique garjo fete tijida hubini hatandi no danyi shasi sikarna ujua ngabo na mwimabo mufea bonyotsi pia basi katsemba roko ruji banizo rilemewa donc ngabo kwezi watukufu mufti idaro enu ngamuboshe kwezi mtukufu Mwenyezi Mungu ujubjaza heri zonongo wazamba izoni ze sahih izoni ze kweli enimero enemy yani ya adui wa mandu wa Komoro humvumbu wando leo enemy wa handani wa Komori humvumbu wando leo kwezi watukufu yuparwa sambi na wa Komoro wamba amin Allahumma salli wa sallim alayhi hai wa Komori kwa jajibiwa aba kwa jajibiwa da senso abili
ani place de l'indépendance ne moroni jo deriki yo dunia ya jonda ibaza hata hajojihunda ha demisione kazi ndongo ya zamba zilaka urongo za wanadamu walona hekma hajo demisione twabili shambo kaya adui wa mwando wa hekomore sambi ari sambinge nandu wa mwanzao waonda hu nyonti pamamboka Allahumma salli wa sallim alayhi amin tijao watukufu ngamumbushironi khairi na amani kati njati hamna usiwo kurwa hende na kwa mjusi nuswami mwana Malawi hunjanai yonde mala bangu na hunjanai shamize video zangu misanza mindo nja wanu shami hanza ndongoze wanu shawe hunjanai uto ye moya mwadu akaundumba utomboka ranso ulaba yonde mana na hunjanai mrunjia kisheo mruha njia kihindini shambika donja naba ranso ulaba tende wishe ranzi izo nambao shautito njia na hunibesha magaya eka huntrete dada mitu hutrete dada dhao tijao gelazimu mradu isharanzi ya doelewa zila focalisation brazilomeo ni zila métaphore ni la ironie ngokati la mradu daboka ngabala jeban pourquoi comment ça se fait tijao ngabo ya jo wajohelewa ngwajohelewa watojoelewa kano paroelewa hakanga mjoko wa komori ngwa utongoni ngwa roma firo tena mafiro ya lo male ngwajodo bosha karajale magaya na huishilia ziradio za heze twarabu watukufu khairina amani timbushiria